भारतर चतुर्धाम मध्य श्रेष्ठ धाम हूँ श्री पुरुषोत्तम धाम जो धाम नित्य एवं शाश्वत। यही धाम रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ प्रतिनित्य तांको नित्य लीला संपादित करुँच। स्कंद पुराण रे कहा जायछि सर्वेषां सर्वक्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तम सर्वेषां सर्वदेवानां राजा श्री पुरुषोत्तम। एठी पुरुषोत्तम स्वयं राजा भाव में राजकीय ढंग नीति संपादित करुँच। सेवा पाई एठारे 36 नियोग नियुक्ति होइछन्ति। सर्वोपरि आज आमे जो सेवा विषय आलोचना करने जाऊे से होती विश्वावसु सेवक विश्वावसु विनायक दास महापात्र आज आमर कार्यक्रम उपस्थित अच्छा। भक्ति ओडिशार स्वतंत्र कार्यक्रम सेवक प्रिय श्री जगन्नाथ मु आज कार्यक्रम को श्री विनायक दास महापात्र विश्वावसु को स्वागत करुँची। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आम रत्न सिंहासन साहब सप्ताहरण देखी था दृश्यमान होती केवल 5 जन 6 जन होती माने भूदेवी श्रीदेवी बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ और सुदर्शन कि बालमुकुंद से पूजा होती सी आदि विग्रह बोली कहुच्छे नवकलेवर हुए कि शुणु आमर से चतुर्था मूर्ति जो अच्छा जगन्नाथ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महाप्रभु माँ एवं लक्ष्मी सरस्वती सुदर्शन एवं दुर्गा महादेवी। तेणुक दुर्गा महादेव गोटे वर्षपूर्ण हुए सुदर्शन महाप्रभुर हुए जगन्नाथ महाप्रभुर हुए बलभद्र महाप्रभुर हुए महादेवी सुभद्रा भी घट परिवर्तन हुए। घट परिवर्तन समस्तकर हुए। नहीं आम आ गए कथा जानवर अच्छी जेहेतु सी नीलमाधर उपासक थे विश्वावसु तो किसी प्रतीकात्मक भाव में श्रीमंदिर एमती किसी विग्रह अच्छा कि जहाँ सेवा विश्वावसु निहित था। शुणु आमर गोटे नीलमाधव मंदिर अच्छी जोटा कि सरस्वती लक्ष्मी मंदिर मझे श्री नीलमाधव मंदिर से स्वयं नीलमाधव से पूजा पाँच सेटा भी आमर जो दैतापति निजुग से निजुग गृह से निज गृह से ठाकुर बर्तमान सुधा पाँच नीलमाधव स्वयं नारायण मूर्ति तेणुक से पूजा पाँच। ये तो कली जुगे दारुमूर्त रूप में महाप्रभु जगन्नाथ निजे स्वयं विराजमान न चाहती कली जुग देवता सी तेणुक जगन्नाथ महाप्रभु रूप में पूजा पाँच ठाकुर। विश्वावसु जो पदवी सृष्टि कर माने पारिवारिक सेवा ना नाई किसी परंपरागत भाव में आपको चयन कर ना ना शुणुते जगन्नाथ चयन फयन से किसी हुए ना आमर विश्वावसु सेवा मोर पूर्व जेजेबापा मैंने करुले मोर पिता स्वयं राजकिशोर दास महापात्र स्वर्गत राजकिशोर दास 1969 मसीह करते 1977 मसीह करते 1996 मसीह विषय उठाई एवं 2015 तांकर देहत्याग पर मु 2015 विश्वावसु सेवा करी। नियुक्ति माने साड़ी ना ना आमर दैतापति साड़ी बंधा हुए ना दैतापति पिला जन्म है महाप्रभु पाखे से 21 दिन पिला जन्म है महाप्रभु पाखे शरणागत हो महाप्रभु पाखे रूपा मुद्रा भेटी देकर से महाप्रभु सेवा नियुक्ति हुए और तार जो ज्ञान से जाए महाप्रभु पाखु से अणसर घर से सुयोग पाए एवं से समय से देखी देखिक महाप्रभु समस्त कार्य से जाने और जितक उचित कार्य हुए से जगार सब निजे देख कर निजे बयस हो निजे महाप्रभुर कार्य से करूँ। तेणुक ये कार्य आमर से शिखिक आम करूँ से अणसर घरे ठाकुर जो 15 दिन गुप्त काम कराए तादे आमना तो भूमिका प्रमुख थाए और सी अणसर घरे क्या छड़ा जाए ना एकमात्र दैतापति जगन्नाथ महाप्रभु ताकर भीतर आमरी भितर से कार्य हुए और महाप्रभुर पाखे समस्त से विभिन्न समय महाप्रभुर से फुल लगी तेल लगी हुए महाप्रभुर से चका विजय हुए महाप्रभुर गणा लगी हुए महाप्रभुर श्रीमकौता लगी हुए ये समस्त सर्वांग लगी हुए ये समस्त का उत्सव काम ता भीतर हुए और सर्वांगर समस्त काम सरी सारा पर दशम आफ्टर ता भर को जी भर प्रथम वनगल कराए। तेणुक महाप्रभुर समस्त श्रीरंग गुप्त काम बंद कर सारापर एकमात्र दत्तम आफ्टर प्रवेश करते महाप्रभु ताटी पिटी जाए। आम जहाँ आप कहते जमी धर आप पिता आप विश्वावसु पद लाभ कले तो आमर जानवर कथा जो विश्वावसु आप जो दिन घोषित करागला से दिन गजपति करती ना नहीं आपणकर जो निजोग रही आमर निजोग भितर आम से निष्पत्ति कराए एवं आम निजोग भितर निष्पत्ति है आमर विद्यापति गोटे स्वतंत्र घर अच्छी पति महापात्र घर से विद्यापति हमें विश्वावसु हुए
ଆମର ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱ ସରିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାରୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବନଜାଗ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରୁ ଆମର ରାମନବମୀ ବାସୀ ଦଶମୀ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଉ ଏବଂ ଗଜପତିଙ୍କର ତାଙ୍କର ହାତ ଟଙ୍କା ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ରୂପା ଥାଳି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜପୁରୀତ ଆମେ ସେଇଠୁ ବରୁଣ ହେଇକରି ଆସିଥାଉ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାରୁର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିକି ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିର ଦେଲୁ। ଆପଣ କେଉଁ ମସିହାରୁ ଏଇ ମାନେ ବିଶ୍ୱବସୁ ସେବା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବିଶ୍ୱବସୁ ସେବା ମୁଁ ତ 15 ମସିହାରେ ମିଳିଲା। ମୁଁ 15 ମସିହାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱବସୁ ସେବା କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଥିଲି ପୁଣି କେତେବେଳେ ନବପଳ ଆସିବ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହବ। ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସେବା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ପାରିବାରିକ ସେବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କଥା କଲେଣି, ବାସ୍ ଏଇ ପରମ୍ପରାଟା ଆପଣ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ମାନେ ପରମ୍ପରା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେବେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେବେଠୁ ଏଠି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ନୀଳମାଧବ ମହାପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ଏଠି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେଇ ପରଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ଯେ 3 ଜଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବଢ଼ା ହେଇଛି। 3 ଜଣ ଭିତରେ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ବହୁତ ପରେ ଆସିଲେ। ନା, ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାପନ ଆଣିଲେ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ବୋଧେ ଆମେ ଯେତିକି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଭିତରେ ମୋର ଯେତିକି ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ ଯେତିକି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଗଢ଼ି ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ହେଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ହିସାବରେ ଆମେ ବହୁ ପୁରାତନ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମର କୌଣସି ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ନାହିଁ, ଆମର କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସେବା କରିବା ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ। ଆମେ ଆମ ପିଲା ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ପିଲା ତାଙ୍କର ସେ ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବେ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନେଇକରି ଚାରିଆଡ଼େ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି, ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ତାକୁ ଆମର ହାତରେ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ। ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିକିରି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ। ଆମେ ବି ଜାଣୁନୁ ସେ କ'ଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ତା ମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ବି ଯେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଏଭଳି ସେବା ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଇଛୁ। ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରିବାର ସେ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ହଉ ଦୈତାପତି ହଉ, ସେଭଳି ତପସ୍ୟା ନହେଲେ ସେଭଳି ତପସ୍ୟା ବଳରେ କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଦୈତାପତି ଗୁରୁ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇ ଜାଣୁଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆମକୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସେବା କାହାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସେବା ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଣିକି ଏଠି ଥୋଇକିରି ତ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲିକି ଜାଣିବେ। ତେଣୁକରି ଆଶ୍ରକ ଯାହା ଗୁପ୍ତ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ସେବା କାହାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେସବୁ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତମା ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ବିନା ପତ୍ର ହଲେନି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସେଇଭଳି ତପସ୍ୟା କଠୋର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଆଜି ଦୈତାପତି ପୁରରେ ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଇ। ସେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ସେ ଭାବରଶଳା ବନ୍ଧା ଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଅନୁଭୂତି କିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନୁଭୂତି ଶୁଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁଭୂତି ଜାଣେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିଛୁ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର କିଛି ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଅଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲୁ, ତାପରେ ଆମର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁଭୂତି ନେଇଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି କୌଣସି ଦିନ ଗୋଟେ ଘଟିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ପରେ କହିଲି, ଅନୁଭୂତିଟା ମୋର ଏଇଆ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଛି ସେୟା ମୋର ସବୁ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲୋକ ମାଗନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଛି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ବଳିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେତିକି ଜାଣେ ଯେ ମୋର ଏ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହିବି ସେୟା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଏହା ସତରେ ଭକ୍ତିଭାବରେ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଭକ୍ତିଭାବ ନଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଭକ୍ତଟା ଆଗ, ଆମେ ସଦାୟତ ପଛରେ। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ହେଲେ ସେଇ ଯେ ଭକ୍ତିଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନ ରହିବ ଆପଣ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ସେମିତି ଖାଲି କହିଦେବା ସବୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା, ମୁଁ ସେ ମିଥ୍ୟା କଥା ଆନିଲାଭ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହେନି। କାହିଁକିନା ମୋ ଅନୁଭୂତିଟା ମୋର ଏଇଆ, ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଛି ମୋର ସେୟା ପୂରଣ ହେଇଛି। ନା, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଭଲ କଥାରେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏତେ ବଡ଼ ସେବକ ହେଇ ଆପଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଆଗ ଏବଂ ଆମେ ସେବକ ହେଉଛୁ ତାର ପଛରେ, ଏ ଛୋଟ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। କାରଣ ବଡ଼ କଥା, ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ।
तो मोर शेष प्रश्न आपण पई रहिबो जे आपण ए जगन्नाथ भक्तमान पे कौन वार्ता दे पारे। सो बर्तमान आम जो बर्तमान जुग है बर्तमान कली जुगर ठाकुर है जगन्नाथ जगन्नाथ तेणुक जो भाव समस्ते कली जुगटा गोटे एभली जुग आम संसार को आसला माने आम समस्ते पापमय आईने तेणुक ये मुक्ति हबार दरकार तो मैंने महाप्रभु छड़ा महाप्रभु शरणागत छड़ा किसी ना तेणुक गोटे हूँ जगन्नाथ प्रति समस्त भक्त मानकर भल महाप्रभु प्रति भक्ति भक्ति भाव यदि सारा विश्व ठीक ना यदि भक्ति भाव न रही भाव माने सत्य जो भाव कली जुग जो भाव कहे ये कली जुग भाई कि भाई मामने विभिन्न प्रकार जिनस आम शुणुचे से सब जिनसा पुणी यदि गौर कर मेड़ निश्चित भाव में ध्वंस हो तेणुक जगन्नाथ जगन्नाथ प्रति यदि से समर्पण भाव आमर लोक मानकर भक्त मानकर यदि न रही कलिजुग आपे आपे ध्वंस हो मनीष समाज संपूर्ण ध्वंस हो तेणुक महाप्रभुर शरणागत निश्चित भाव हवा दरकार एवं महाप्रभुर कृपा ना कौन से जिनस दर्शक बंधु आप शुणुले जगन्नाथ परम भक्त परम सेवक विश्वावसु विनायक दास महापात्र अंतर भावना कथा अति सुंदर भाव में सी आम पाखे उपस्थापन करते निजर अंतर भावना से गोटे भल कथा कहले जे महाप्रभु पाखे शरणागत नहले तांकु बुझिबा तांकु जानिबा भक्ति प्राप्त करे मध्य बहुत कठिन कहीं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी जे शरणागत हुए सी ताकु निश्चित भाव में परित्राण करती और अन्य कथार कहे जी मोर शरणागत होता है तेणु मुझे तार समस्त पाप को प्रक्षालन करता श्रीमद भगवद गीतार कहुई परम सौभाग्य सी आज आमर पवित्र कार्यक्रम आम सहित सामिल हेले मु आमर भक्ति ओडिशा तरफ मुझे प्रणाम करुँची एवं आज ये कार्यक्रम में उपस्थित रही मोर कृतज्ञता ज्ञापन करुँची विनायक दास महापात्र महोदय चरणारविंदे। दर्शक बंधु आमे देखुथिले सुंदर कार्यक्रम आमे आगु को ये कार्यक्रम जारी रखिबा। आज ये कार्यक्रम आमे एठार विश्राम दउछु। जय जगन्नाथ।